اور فرمان امام ہے کہ حسین کی لٹی ہوئی نالین کے برابر بھی بدلہ نہیں لے سکتے امام. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا ظلم ہے. مجھے ایمان سے بتائیے، حسین تو پیاسا بھی تھا، حسین تو بھوکا بھی تھا. کون سا قاتل ایسا ہوگا کہ جو بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا؟ کوئی کربلا والوں سے پوچھے کہ کربلا میں حسین پر کیا گزری ہے. مومنات، میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں، شہادت تو آسان ہے. کوئی حسین سے پوچھے کہ کربلا میں میرے مولا پہ گزری کیا کیا ہے. کوئی حسین سے پوچھے کہ صبح عاشور علی اکبر کی آذان کے ساتھ جو خیمہ زینب سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہوں گی، ادھر مدینے میں ایک بہن کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہوں گی. حسین سے کوئی پوچھے کہ جب آخری اذان کوئی اپنے جوان بیٹے کی زبان سے سنتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے. کوئی حسین سے پوچھے کہ جب یہ پتا ہو یہ بہنیں جو ابھی پردوں کے حصار میں ہیں، چادروں کے حصار میں ہیں، میرا سر کٹتے ہی چادریں چھن جائیں گی، اس حسین پر کیا گزرے گی. میں پوچھوں گی کہ اس وقت میرے مولا کی کیا منزل ہوگی کہ جب یتیم حسن کہتا ہوا آیا ہوگا، چچا جان اجازت دیجئے. اجازت ملنے کے بعد کوئی حسین سے پوچھے جس نے اپنی ہی عبا کے دامن میں ایک نئے دلہا کے ٹکڑوں کو چن کر ڈالا ہوگا. کوئی حسین کی مظلومیت اس وقت پوچھے کہ جب آل محمد کے لاشوں کو میرا مولا اٹھا نہ سکا ہوگا اور علی اکبر عباس سے کہا ہوگا، اے عباس و علی اکبر تم اٹھاؤ، حسین نہیں اٹھا سکتے. کوئی حسین کی مظلومیت سمجھنا چاہتا ہے تو آؤ میں آپ کو ذرا آرام سے سمجھاؤں حسین کتنا مظلوم ہے. مومنہ، کیونکہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا مولا کتنا مظلوم. کیسے لیں گے امام زمانہ انتقام اس حسین کا کہ جس کے سامنے ایک علمدار علم کو لے کر کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا آقا مولا اجازت دیجیے، مرنے کی اجازت دیجیے. اس وقت حسین نے، دیکھیں میں نے روز ہی کہتی ہوں، یہ جملے میرے مولا کی حسرت کے جملے ہیں، یہ مظلومیت کے جملے ہیں، یہ رونے کے جملے ہیں کہ میرا مولا حسین کہہ رہا ہے، اے عباس تم تو میری لشکر کے سپاہ سالار، کیا گزری ہوگی اس حسین پر کہ جو حسرت سے ہی کہہ رہا ہوگا. کیا حسین کو نہیں معلوم ارے لشکر میں کوئی بچا نہیں؟ اور عباس کے یہ جملے حسین پر کیا قیامت کر آ رہے ہوں گے. جب عباس نے کہا کہ مولا کون سا لشکر؟ عباس علی اکبر کے سوا آپ کے لشکر میں کوئی. یہ ہے حسین کی مظلومیت. ارے حسین کی مظلومیت سمجھنی ہے، کسی کو سمجھ آئے حسین کی مظلومیت کیا ہے کہ جب علی اکبر کا سہارا لے کر حسین لاش ایک ایک لاش سے ٹکراتے ہوئے جا رہے تھے اور علی اکبر سے پوچھتے تھے، اے میرے لال میرے بھائی کی قبر، میرے بھائی کی لاش آئی یا نہیں؟ اے علی اکبر عباس کتنی دور گیا ہو، حسین کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. یہ ہے حسین کی مظلومیت. اور کسی کو نہ سمجھ آئے تو میں آپ کو دشمنوں کے لشکر سے بتاتی ہوں کہ حسین کتنا مظلوم ہے کہ جب لاش علی اکبر پر پہنچنے کے لیے میرا دشمنوں سے پوچھ رہا تھا، لوگوں آپ کو حسین کو سمجھنا ہے، وہ حسین کے جب علی اکبر گھوڑے پر سوار تھا، تیز تیز میرا مولا آج قدم بڑھا رہا تھا اور علی اکبر کہہ رہے تھے مولا آپ سے تو ابھی رخصت لی ہے. میرا مولا سینے میں ہاتھ مار کر کہتا تھا، علی اکبر تیرا کوئی تیرے جیسا جوان اسیر بیٹا ہو تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان کو رخصت کیسے کرتا. یہ ہے حسین کی مظلومی کہ جو لاش علی اکبر پر پہنچنے کے لیے بنی اسد کے لوگوں نے کہا، سید سجاد ہم نے آپ کے بابا کو دیکھا تھا کہ جیسے ہی علی اکبر کی آواز آئی آپ کا بابا ٹیلے سے گرا تو تھا مگر اٹھ نہ سکا. میرا مولا گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا لاش علی اکبر پر پہنچا تھا. جو لاش علی اکبر پر پہنچنے کے لیے اشقیاء سے کہتا تھا، اے لوگوں مار تو دیا ہے، ارے میرے لال کی لاش کا پتہ بتا دو، اے لوگوں بتا میرا لال کدھر ہے. جو لاش علی اکبر پر پہنچ تو گیا تھا اور تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر بیٹے نے کہا،
था बाबा हो सके तो मुझे खैमा में जाकर छोड़ देना। हाय अज़ादारो, हुसैन बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। मैं अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ रही, मैं हुसैन का मसाइब पढ़ रही हूँ कि हुसैन ने लाश अली अकबर को 7 मरतबा उठाया, 7 मरतबा रखा। हाय कोई हुसैन से पूछे। और मैं हुसैन में मजलूम हूँ, आपको हुसैन की बहन के जरिए सुनाती हूँ कि जो दरे खैमा पर खड़ी हुई देख रही है, भाई जवान के लाशे को उठाता है, फिर रख देता है, फिर उठाता है, यहाँ तक के ज़ैनब ने सर पर हाथ रख कर कहा, भैया इजाजत दो, पालने वाली माँ अली अकबर को। यह है हुसैन की मजलूम कि जिसने लाश अली अकबर को जिस वक्त खैमे में रखा था, उस वक्त रो कर कहा था, अच्छा बीबियों, अब अली अकबर के बाद हुसैन को भी मरने के लिए आखिरी सलाम। कोई हुसैन से पूछे, कोई रुबाब से पूछे, आका वालियों वारिस की मजलूमी और बेबसी का उस वक्त क्या आलम होगा कि जब हुसैन लाश को हाथों पर उठाकर 7 मरतबा आगे जा रहे थे, 7 मरतबा पीछे आ रहे थे। और मैं जुमले उस दिन भी आपसे कह रही थी, हर बार कहती हूँ, कितना फर्क है अली अकबर को उठाने में। हुसैन को जल्दी बहुत कि मैं जल्दी से खैमों में पहुंचा दूं कि मेरा अली अकबर एक मरतबा अपनी फूफी और माँ को देख ले। मगर हाय अली असगर तो करबला के खैमों में पहुंचने न पाया था कि जिसका मन का अलग हो गया। कोई हुसैन से पूछे, अली अकबर का लाशा उठाना मुश्किल था या हुसैन का लाशा उठाना, कि जब बार बार उठाता था, उठाकर आगे जाता था, फिर पीछे आता था, यहाँ तक कि मेरा मजलूम मौला खेमों के पीछे जाकर अपनी ही जुल्फ़िकार से कब्र को खोदना शुरू किया। मुझे इंसाफ से बताओ, क्या ये हुसैन का जुल्म नहीं है? हुसैन पर जुल्म नहीं है? क्या ये हुसैन का मसाइब नहीं है कि मेरे मौला ने तपती हुई रेत पर एक बेशीर के लाशे को लिटाया, लिटाकर अपनी ही जुल्फ़िकार से एक नन्ही सी कब्र खोदी। कब्र को खोदने के बाद अली असगर को लिटाया। माँ देख रही है हुसैन अली असगर की कब्र पर मट्टी डाले। कोई उस माँ से पूछे हुसैन के चेहरे पर उस वक्त क्या गुजरी कि जब हुसैन ने 6 माह के बच्चे के मुंह पर कब्र बंद करते हुए मट्टी डाली। तो मुझे बताइए कि जब सबको खो चुका, आखिर में आखिर गरीब करबला अजीब जुमले कहे, ऐ बीबियों उठ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम सब बे औलाद हो चुकी हो, गोदियां वीरान है, मांगे सुनी है। ऐ बीबियों, इस मजलूम का आखिरी सलाम लो। हाय उस वक्त हर बीबी दूसरी से कहती थी, काश कोई कुर्बानी होती जिसे हम हुसैन पर मार देते। कोई न था कि जिसे हुसैन से सदका किया जा सके। खैमे वीरान है, नगरी उजड़ चुकी है। अल्लाह ने कहा बीवियों, देखिए मैं अक्सर ये जुमले कह दूं, जब आप मातम बढ़ाते हुए या हुसैन की आवाजें देती है ना, ये सुन्नत है ज़ैनब कुलसूम की, ये सुन्नत है रुबाब रुखैया की, कि बीच में मेरा मौला हुसैन खुद खड़ा है। बीबियां सरों पे हाथ मार कर कहती थी, वाह हुसैन, वाह मुसीबत, वाह मोहम्मद, वाह अली। हुसैन भी दरमियान से हुसैन चले और चलते हुए इमाम ने कहा, अस्सलामु अलैका या हुसैन अबू कुलसूम, अस्सलामु अलैका या रुकैया या सुकैना, अस्सलामु अलैका या रुबाब लैला। ये कहकर मेरा गरीब इमाम जिस वक्त दरवाज़ा खैमा पर आया, दरवाज़ा खैमा पर मुड़कर देखा, खैमों को देखकर मेरे मौला ने कहा, ए खय्याम हुसैनी, तुम पर भी हुसैन का आखिरी सलाम है, मेरी तरह तुम भी कुछ देर के बाद खाकसर हो जाओगे। हाय सदारू, बीबियों से रुखसत लेना आसान था, मगर बेटी से रुखसत लेना बड़ा मुश्किल है। वो बेटी जो बाबा को नजर ना आई, हुसैन की निगाहें मासूमा को ढूंढ रही है। मोमिनात, आपको मालूम है ना, शबे शहादत करीब है, क्यों कर मुमकिन है कि सकीना का नाम ना लिया जाए। हाय चारों तरफ हुसैन ने देखा, मगर कहीं सकीना नजर नहीं आई। हाय मेरा मौला जो बाहर आया, देखा कि एक बच्ची रहबार के सुमा से लिपटी हुई कह रही है, रहमान मेरे बाबा को ना ले जाओ, मेरे बाबा को ना ले जाना। अरे जो जाता है वो वापस नहीं। हुसैन ने मासूम
फातिमा को सीने से लगाया। बस मोमिनात, कल से सकीना की रुखसत हो जाएगी। आज मैं हुसैन की रुखसत पढ़ रही हूँ, और कैसी रुखसत है। हुसैन ने आखिरी मर्तबा सकीना को सीने पर लिटाया और लिटा कर कहा, सकीना ये बिस्तर दोबारा न मिलेगा। ऐ मेरी लाडली ये शफकत दोबारा न मिलेगी। ऐ मेरी लाडली ये दस्त शफकत दोबारा ना होगा। ऐ मेरी लाडली ये सीने की खुशबू दोबारा ना मिलेगी। ऐ मेरी लाडली तू लेट जा सीने पर बाबा के, गर्म तपती हुई रेत पर ज़ारा का चक्कियों में पिसा लाडला लेके गर्म पर लेटाओ, सकीना को सीने पर लिटाओ। लोरी दे रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं, ए लाडली आज से सारा सब्र तेरा हुआ। ऐ सकीना मेरे सब्र की तू वारिस है। सकीना मैं अपने सीने से सारा सब्र तुझे मुंतकिल कर रहा हूँ। लोरी सुनाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, सकीना कुछ देर में तुम यतीम हो जाओगी। ऐ मेरी लाडली तू यतीम हो जाएगी। मासूमा पूछ रही है, बाबा यतीमी किसे कहते हैं? कहा, सकीना जब किसी का बाप न रहे उसे यतीम कहते हैं। सकीना ने कहा, बाबा कैसे पता कि बाप न रहा? रोकर हुसैन ने कहा, सकीना जब तेरे गालों पर कोई तमाचे मारे, जब तेरे गालों पर कोई ऐसा तमाचा मारे, ऐ मेरी लाडली तू खड़े कब से गिर जाओ। सकीना जो कोई गौर छीन ले, दामन में आग लग जाए, समझ लेना तेरा बाबा मारा गया। सकीना सुनते सुनते सो गई। हुसैन ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मेरी अमानत से होशियार रहना। बस आखिरी जुमले हैं, मैंने आपको इमाम की मुसीबत सनाद सुना दी है, शहादत बताने की जरूरत नहीं है। आखिरी मुसीबत हुसैन की जिंदगी की क्या है, रुखसत के अब क्या मुसीबत है कि अब जो जुलजना की तरफ आगे बढ़े, बाहें जुलजना के गले में डाली। बचपन की अदाएं, मेरा मौला बचपन से जुलजना की बाहों में गले डालता गले। अब जो गले में बाहें डाली, कहा, ऐ जुलजना मेरे सास तू भी जख्मी है। ऐ जुलजना ये आखिरी खिदमत है, उसके बाद या तू होगा या मेरा 12वां बेटा होगा। ऐ जुलजना आखिरी ज़हमत दे दे, जुलजना में जो वहां पहुंचा दे जहां मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही। जुलजना भी ज़बान बेज़बानी में कहा, मौला मौला मैं पहुंचा तो दूं, मौला ऊपर तशरीफ लाइए। हाय जैसे ही ये जुमले मेरे मौला ने उसकी ज़बान बेज़बानी में सुने ना, हाय हाय हुसैन ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नजर ना आया। हुसैन ने खुद ही रकाब में पांव डाल कर कहा, ऐ मेरे शेरों गवाह लेना, हुसैन वो तन्हा जो अपनी सवारी पर तन्हा सवार। ये जुमले खैमे के अंदर से एक बहन ने सुने। रुकैया आगे बढ़ी, ज़ैनब आगे बढ़ी, रोकर कहा, मौला आज अब्बास न सही तो क्या हुआ, आज अली अकबर न सही। है मेरे मौला तेरी गुलाम तेरी कनीज़े हाजिर है। रुकैया ने रकाब को थामा, हुसैन ने रकाब में पैर दिया, बागों को ज़ैनब ने थामा। रोकर ज़ैनब ने कहा, हुसैन मैं यही खड़ी हूँ, तुम जाओ यहाँ तक के नशेब में। बस आखिरी जुमला, नशेब में हुसैन है और हुसैन देख रहे हैं कि 70 कदम के फासले से बहन देख रही है। जब हो चुकी मेरा मौला जुलजना से नीचे आ चुका, सामने देख रहा है कि एक बहन है जहाँ छोड़ कर गया था वहां से ज़ैनब नहीं थी। रोकर कहा, ऐ जुलजना ऐ ज़मीन करबला नशेब में चली, इतनी नशेब में चली जाओ तो मेरी बहन मुझे देख ना सके, मुझे ज़ैनब ने देखा तो मर जाएगी। उधर जमीन नशेब में गई,